Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 2 and I will explain about background design curriculum. So, the first I will explain about background of backward design. Backward design curriculum development starts with learning output and uses it as basic for developing a learning process and input the teaching material. So, in backward design, curriculum development begins with making a learning object and learning activity and teaching material or knowledge to be given from the objective or statement that have been complete. Jadi dari penjelasan saya tadi, yang saya maksudnya adalah pengembangan kurikulum backward design dimulai dari output pembelajaran yang digunakan sebagai dasar pengembangan proses pembelajaran kemudian diinput menjadi bahan ajar. Maka backward design pengembangan kurikulumnya diawali dengan membuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau bahan ajar dan pengetahuan yang diberikan berasal dari tujuan atau pernyataan yang telah disusun. Gitu. Okay, I'm Anita Nuraini. I will explain about the process backward design. And step 1 is diagnosis needs. We should know about the student needs. And step 2, formulate goals. We identify purpose or goals that we want to achieve. And step 3, choosing the material. Choosing the material suitable for student needs. Step 4 is compiling the material. Compiling or organize the material has been the chosen. Step 5 is choosing a learning experience. We should choose a learning of experience which can be adapted the situation and development for student needs. And step 6 is structuring the learning experience. We should arrange the experience of the learning experience. And the last step is determine what should be assessed and how to do it. And in this part, we should determine how to assess the material that has been prepared and how do we see absorbed properly by student or not. Baiklah, di sini ada proses dari backward design, yaitu yang pertama diagnosis kebutuhan siswa. Nah, kita bisa di sini untuk mengetahui apa kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu formulate goals, yaitu merumuskan tujuan. Kita harus bisa mengidentifikasi tujuan atau apa yang kita capai dan apa yang kita inginkan terhadap siswa. Nah, yang ketiga yaitu memilih materi. Kita harus bisa memilih materi yang cocok untuk kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu compiling the material, yaitu menata materi yang sudah dipilih. Yang kelima yaitu memilih sebuah pengalaman pembelajaran. Nah, di sini kita harus bisa memilih pengalaman pembelajaran untuk siswa berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, yang keenam yaitu menyusun pengalaman pembelajaran. Kita sudah memilih bentuk pengalaman pembelajaran, nah kita harus menyusun pengalaman pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menentukan apa bentuk penilaian dan bagaimana cara untuk kita menilai siswa. Nah, setelah kita sudah menyusun berbagai materi yang kita pilih untuk diajarkan, nah kita harus
tahu bagaimana cara menilai siswa. Nah, dari sini kita akan tahu apakah materi yang kita siapkan cocok dan mudah diserap atau tidak oleh siswa kita. Sekian dan terima kasih. Okay, I'm Danica Loyola. I will explain about example of background design approaches in language teaching. Backward design in the formulation of learning objective. The purpose is to determine the change that occur in students who are used to design learning activities so that the expert goals are achieved. Oke, menurut Taylor, tujuan pembelajaran digunakan sebagai kriteria untuk memilih materi, kerangka isi materi, proses pengajaran, tes, dan penilaian. Maksud dari perumusan tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan perubahan yang terjadi pada siswa yang digunakan untuk merancang kegiatan belajar agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. And next, the use of backward design in language learning is when doing need analysis. Maksudnya, need analysis adalah bagian dari proses untuk menentukan tujuan kurikulum dan pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah yang dari analisis kebutuhan ini. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, yang kedua mengembangkan tujuan pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi ilmu bahasa dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang keempat mempersiapkan rancangan pembelajaran, dan yang terakhir adalah untuk memilih materi dan metode mengajar. Okay, I think enough for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yola Monica. I'm from Group 2. I would like to explain the material about the example of backward design approaches in language teaching. The third example is the use of background design in implementing fast-based language teaching, or we can call it TDLT. The need analysis process is used to determine student needs related to the activities or tasks needed to learn the target language. The steps of the activities undertaken to determine the task that suits the needs of students are: first, identifying activities in the language that we'll study and according to the needs of students. And the second is designing class activities. The third is implementing the TBLT method. Next, identifying language and other needs to carry out activities. And the last is follow-up. We come to the next example. The next example is the use of the competency-based instruction, or we call CPBI method. Curriculum development begins by determining learning outcomes in the form of competencies, knowledge, skills, and attitudes that are included in the form of daily activities and assignments, where at the end of learning, students must be able to achieve the competency target expected. Okay, we can conclude that the need analysis conducted on students is the basis for the formulation of the expected learning outcomes. Then,
These learning outcomes are the basis for formulating learning objectives, learning activities, teaching materials, and learning